Amén. Buen día, hermanos, el Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Amén. Una bendición. Vamos a orar. Amén. Seigneur notre Dieu, Señor nuestro Dios, nous te bénissons Père, nous te rendons te grâce. bendecimos Padre y te damos gracias. Disons merci Père pour ta fidélité. Gracias por tu fidelidad. Merci Père pour ton amour Seigneur envers nous. Gracias por tu amor hacia nosotros. Merci Père pour ce privilège, Gracias Padre por este privilegio. cette grâce Seigneur que tu nous donnes ce matin, Esta gracia que nos das esta mañana d'être ensemble de estar juntos, et d'écouter ta parole. de escuchar tu palabra. Père, donne-nous la grâce, Padre, danos la gracia, la sagesse la sabiduría pour transmettre ta parole. para transmitir tu palabra. Seigneur, que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Que tu nombre sea glorificado. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. On va lire dans Matthieu, chapitre 25, versets de 1 à 13. Vamos a leer Mateo capítulo 25 del 1 al 13. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: «Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él, respondiendo, dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Amen. Qui sont ces vierges dans cette parabole? ¿Quiénes son las vírgenes en esta parábola? Que représentent-elles? ¿Qué representan? Le mot vierge est utilisé dans le Nouveau Testament pour représenter le peuple de Dieu. La palabra virgen es utilizada en el Nuevo Testamento para representar al pueblo de Dios.
l'Église, a la iglesia, les chrétiens. a los cristianos. Par exemple, en 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2, Por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2, dice Paul compare l'Église à une pure vierge. que Pablo compara a la iglesia como una virgen, Destinée à être présentée au Christ. destinada a ser presentada a Cristo. Je vous ai fiancé à un seul époux. Y dice, los he desposado con un solo esposo, Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. para presentaros como una virgen pura a Cristo. L'Église est la vierge qui est présentée à son époux. La iglesia es la virgen que es presentada a su esposo. La vierge symbolise donc le chrétien. La virgen simboliza entonces al cristiano. Dans cette parabole, En esta parábola, les 10 vierges sont des croyantes. las 10 vírgenes son creyentes. On ne peut pas dire que 5 d'entre elles sont des chrétiennes No podemos decir que las 5 entre ellas son cristianas et que les 5 autres ne sont pas chrétiennes. y que las otras 5 que quedan no son cristianas, Elles portaient toutes les lampes. porque ellas llevaban todas las lámparas. Elles avaient toutes reçu une invitation pour assister au mariage. Ellas habían recibido una invitación para asistir al casamiento. Et elles se sont rendues toutes aux noces. Todas iban a ir al casamiento. Le Seigneur a souvent donné cette image de célébration des noces El Señor dio esta imagen, presentó esta imagen de celebración, pour annoncer son retour. esta celebración del casamiento para anunciar su retorno. Dans la parabole, En la parábola, l'époux, c'est Christ. el esposo es Cristo, L'épouse, c'est l'Église. la esposa es la iglesia, L'arrivée de l'époux, la llegada del esposo c'est le retour de Christ. es el retorno de Cristo. Les vierges, Las vírgenes ce sont les saints et fidèles. son los santos y fieles. L'huile et la lumière, El aceite y la luz c'est la grâce du Saint-Esprit dans le cœur. es la gracia del Espíritu Santo en el corazón Et c'est la foi en action dans l'amour. y es la fe en acción en el amor. Les vierges sages et les vierges folles Las vírgenes sabias y las vírgenes, en nuestra versión, las insensatas, marchaient ensemble. caminan juntas, Elles étaient réunies ensemble. caminaban juntas, estaban reunidas juntas. Et nous ne voyons pas vraiment la différence entre les sages et les insensés. No vemos verdaderamente una diferencia entre las sabias y las insensatas, Les unes comme les autres attendaient l'époux. porque tanto una como las otras esperaban al esposo Et elles ont toutes les lampes à la main. y tenían todas las lámparas en las manos. Mais il y a une seule différence. Pero había una sola diferencia, C'est que les vierges insensées que las vírgenes insensatas leur manquait d'huile. le faltaba aceite, Leur manquait d'huile. le faltaba aceite. Nous devons prendre conscience qu'il y a eu séparation peu de temps après. Tenemos que tener conciencia que después hubo una separación un poco más adelante entre ellas, Lorsqu'une voix s'est fait entendre. cuando una voz se escuchó: Voici l'époux. aquí el esposo, Allez à sa rencontre. vayan a su encuentro. Elles ont entendu la voix. Ellas escucharon la voz. Amen. Après juste cet appel, Luego de este llamado, nous voyons dans la parabole que les vierges sages vemos que en la parábola las vírgenes sabias vont se séparer avec les vierges insensées. se separan de las vírgenes insensatas. Ils marcheront plus ensemble. No caminarán más juntas, Elles ne sont plus dans la même direction. no van hacia la misma dirección. Pourquoi les vierges insensées n'ont pas été à la rencontre de l'époux? ¿Y por qué las vírgenes insensatas no fueron a este encuentro con el esposo? Simplement
simplemente parce qu'elles n'étaient pas prêtes. porque no estaban listas, Parce qu'elles n'étaient pas prêtes. porque no estaban listas. Jésus met en garde tous ceux qui veulent le suivre. Jesús advierte a todos aquellos que quieren seguirlo À se tenir prêts y les dice, estén listos. et non à se préparer, Y no les dice, prepárense, mais être prêts. les dice, estén listos. Est-ce que vous avez l'habitude de dire Ustedes tienen la costumbre de decir, le Seigneur vient bientôt, el Señor viene pronto, donc je veux me préparer. entonces me voy a preparar. Cette phrase montre une bonne intention, Esta frase muestra una buena intención, mais ce n'est pas suffisant. pero no es suficiente. Les vierges insensées Las vírgenes insensatas avaient la bonne intention. tenían una buena intención, Ils se préparaient. se preparaban, Ils ont les lampes à la main, tenían la lámpara en las manos, mais ce n'est pas suffisant. pero no fue suficiente. Mais ce n'est pas suffisant. No es suficiente. On va lire dans Matthieu chapitre 24, verset 44. Leamos Mateo 24, versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amen. La parole dit, La palabra dice, tenez-vous prêts, estad preparados, soyez prêts. estad listos. Elle ne dit pas prépare-toi, No dice prepárate. mais sois prêt. Estad preparados, estad listos, dice su versión. Nous avons beaucoup chanté la chanson Hemos cantado mucho esa canción qu'on aime beaucoup. que nos gusta tanto. Si tu veux le suivre, prépare-toi. Si querés seguirlo, prepárate. Non, non, non. Si tu veux le suivre, Si querés seguirlo, sois prêt. estate listo. Sois prêt. Estate listo. Amen. Amen, hermanos. Celui qui nous a dit tenez-vous prêts, Aquel que nos ha dicho estén preparados, estén listos, celui qui va revenir es el mismo que va a volver à l'heure où vous n'y pensez pas. a la hora, al momento que no pienses, que no sepas, en el momento que nadie sabe. Et là, on ne pourra pas dire que je pensais à être prêt. Y ahí no vas a decir, ay, pero yo pensaba estar listo. Ou je vais faire l'effort, le désir d'être prêt. O yo voy a hacer un esfuerzo. Tenía el deseo de estar listo. C'est pour cela qu'on doit veiller. Es por eso que tenemos que velar. Veiller ne veut pas dire rester sans dormir toute la nuit, Velar no quiere decir estar despierto toda la noche, mais être prêt. sino quiere decir estate listo. Personne ne peut aller à la rencontre de l'époux Porque nadie puede ir al encuentro del esposo en s'appuyant sur la lumière des autres. apoyándose en la luz del otro. Personne ne peut aller à la rencontre de l'époux Nadie puede ir a encontrarse con el esposo en s'appuyant sur la lumière des autres, apoyándose en la luz de otros, comme c'était le cas des vierges insensées. como era el caso de las vírgenes insensatas. On va donner quelques exemples Damos unos ejemplos de quelqu'un qui s'appuie sur les autres. que se apoya sobre los otros. Un jeune homme Un joven qui écoute la parole que escucha la palabra ou qui lit la parole o que lee la palabra seulement parce que leurs parents leur exigent. solo porque sus padres les exige. Ou des personnes qui ne s'inquiètent pas O una persona que no se preocupa pour être remplies para ser lleno de cette huile, de este aceite, c'est-à-dire le Saint-Esprit. o sea, del Espíritu Santo. Mes frères, Hermanos, est-ce que nous avons suffisamment d'huile ¿tenemos suficiente aceite pour arriver jusqu'au jour du retour de Christ?
para llegar con ese aceite hasta el día que el Señor volverá? Mes frères, Hermanos, aucune situation, ninguna situación, aucune circonstance ninguna ne circunstancia peut nous priver de cette lumière nos puede privar de esta luz pour arriver à la salle des noces. para llegar a la sala de la boda. On va lire dans Romains chapitre 13 verset 11. Vamos a leer Romanos capítulo 13, versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Ce verset dit Esos versículos dicen: dépouillons-nous des œuvres de ténèbres, despojémonos de las obras de las tinieblas, revêtons-nous les armes de la lumière. vistámonos de las armas de la luz. C'est notre responsabilité Es nuestra responsabilidad de nous dépouiller des mauvaises œuvres. de despojarnos, sacarnos esas malas obras. Les vierges insensées Las vírgenes insensatas ne voulaient pas payer le prix d'une vie de sanctification. no querían pagar el precio de una vida de consagración. Elles se sont trouvées devant une porte fermée. Y ellas se encontraron enfrente de una puerta cerrada, Devant une voix qui disait delante de una voz que les decía: « Je vous le dis, les digo, en vérité, en verdad, je vous connais pas. no los conozco. » Les vierges insensées Las vírgenes insensatas n'ont pas été sérieuses dans leur engagement. no fueron suficientemente serias, no tomaron en serio su compromiso. Le sage aux yeux de Dieu El sabio a los ojos de Dios est celui qui veille sur son salut, es aquel que vela sobre su salvación, qui s'occupe des affaires du Père que se ocupa de las cosas que conciernen al et Padre, qui s'attache aux choses d'eau, que se aferra a las cosas eternas de arriba, qui aime et qui craint Dieu. y que ama y que teme a Dios. L'insensé aux yeux de Dieu, El insensato, para los ojos de Dios, c'est celui qui néglige la seule chose nécessaire. es aquel que no tiene en cuenta, es negligente a la única cosa que es necesaria, C'est d'être auprès de lui que es estar con Él, et avoir une relation réelle avec Dieu. de estar cerca de Él y tener una relación real con Dios. Les vierges insensées Las vírgenes insensatas n'avaient pas pris plaisir dans les choses de Dieu. no tomaban ni encontraban placer en las cosas de Dios. Ils ont perdu la crainte de Dieu. Ellas perdieron el temor de Dios. Ils ont méprisé les enseignements des Écritures. Ellas despreciaron las enseñanzas de las Escrituras, Et qui vivent selon les vanités de ce monde. viviendo según las vanidades de este mundo. Les vierges insensées Las vírgenes insensatas sont de ceux qui se sont interpellés par la parole son aquellas que son interpelados por la palabra de Dios pour changer leur vaine manière de vivre, para cambiar la vana manera de vivir, mais elles persévèrent dans leur raisonnement. pero al contrario perseveran en sus razonamientos. Au lieu de prendre au sérieux En lugar de tomar en serio, les avertissements et les exhortations reçues. en lugar de tomar en serio las advertencias y las exhortaciones recibidas. C'est pour cela qu'elles n'ont pas de réserve d'huile. Es por eso que ellas no tenían reservas de aceite. Même s'ils sont arrivés à la porte de la salle des noces, Mismo si llegaron ahí al lado de la puerta de la sala de las bodas,
mais ils n'ont pas pu rentrer. pero no pudieron entrar. On ne se moque pas de Dieu. No nos podemos burlar de Dios. Ce que l'homme sème, Lo que el hombre siembra il le moissonnera aussi. va a cosecharlo también. Comme dit Galates 6, 7. Como lo dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. Amen. La folie des 5 vierges La locura, dice la versión en francés, de las 5 vírgenes, c'est qu'elles ont pris leur lampe, es que ellas tomaron las lámparas, mais pas de réserve d'huile. pero no la reserva de aceite. Par contre, les sages Pero las sabias ont pris leur lampe et aussi d'huile. tomaron las lámparas, pero también el aceite. Les vierges insensées Las vírgenes insensatas ont reconnu qu'elles ne pouvaient pas aller à la rencontre de l'époux. reconocieron que no podían ir al encuentro con el esposo. Elles ont constaté qu'elles n'avaient pas cette réserve, Constataron que no tenían en ese momento reservas, cette sécurité esa seguridad qui permet d'aller à la rencontre que de les l'époux. iba a permitir de ir al encuentro con el esposo. Le vase qui contient l'huile, El vaso que contiene este aceite c'est le cœur. es el corazón. On va lire dans Matthieu 12, chapitre 12, verset 35. Leamos Mateo capítulo 12, versículo 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Amen. L'huile dans l'Ancien Testament El aceite en el Antiguo Testamento symbolise l'onction et la consécration. simboliza la unción y la consagración. Dans Exode chapitre 29, verset 7, Éxodo capítulo 29, versículo 7, on va le lire. vamos a leerlo. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Amen. L'huile symbolise aussi la reconnaissance et un sacrifice d'action de grâce El aceite simboliza también reconocimiento y un sacrificio de acción de gracias de l'homme envers Dieu. del hombre a Dios. On va lire dans Genèse 35, verset 14. Vamos a leerlo en Génesis capítulo 35, versículo 14. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Amen. Dans le Nouveau Testament, En el Nuevo Testamento, Jésus-Christ est le roi. Jesucristo es el Rey, Il est le oint de Dieu. Él es el ungido de Dios, Et elle habite dans nos cœurs à travers son esprit. y Él habita en nuestro corazón a través de su espíritu. Donc l'huile qui remplit ces vases Entonces, el aceite que llena esos vasos et qui fait jaillir la lumière, y que hace que la luz se refleje c'est l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. es el Espíritu de Dios en nuestros corazones. C'est l'Esprit Saint dans nos cœurs. Es el Espíritu Santo en nuestros corazones. On va lire dans 1 Jean chapitre 2, Leamos Primera de Juan capítulo 2, versets 19 à 20. versículo 19 al 20. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Amen. Ces 5 vierges sages Las 5 vírgenes sabias étaient réellement converties, eran verdaderamente convertidas, régénérées par l'Esprit de Dieu. regeneradas a través del Espíritu. Elles avaient un cœur purifié par la foi. Ellas tenían un corazón purificado por la fe, Et pas les autres vierges insensées. y no las otras vírgenes insensatas.
Elles le connaissaient, Ellas lo conocían, les vierges folles le connaissaient, las vírgenes locas, dice su versión, las vírgenes insensatas lo conocían, elles savaient qu'il fallait avoir suffisamment d'huile pour y rentrer. y ellas sabían que necesitaban aceite suficiente para poder entrar. Jésus dit dans Jean 3, verset 3, Jesús dice en Juan capítulo 3:3, on va le lire. leámoslo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amen. Les vierges insensées, Las vírgenes insensatas s'appuyant sur leur propre justice, se apoyaban en sus propias justicias, elles ne connaissaient pas réellement Christ. no conocían realmente a Cristo, Elles ne cherchaient pas à le connaître. no buscaban realmente a conocerlo aún, Et elles n'étaient pas connues de lui. y ellas tampoco eran conocidas por él. On va lire Matthieu, chapitre 25, verset 12. Vamos a leer Mateo 25, versículo 12. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Amen. Nous qui vivons encore sur cette terre, Nosotros que vivimos todavía en esta tierra, nous avons la possibilité de nous mettre en ordre devant Dieu. tenemos la posibilidad de ponernos en orden, de ordenarnos delante de Dios. Dieu a donné à chacun le temps de s'examiner Dios da el tiempo a cada uno para examinarse et de reprendre la marche dans la sanctification. y poder retomar este camino en la santificación, Si nous sommes arrêtés sur le chemin, en la consagración. Si nosotros nos hemos parado en el camino, c'est l'heure de nous réveiller es la hora de despertarnos et d'être attentifs, y de estar atentos, sages aux conseils, ser sabios a los consejos, aux avertissements de la parole de Dieu. a las advertencias de la palabra de Dios. Amen. J'aimerais que chacun de nous A mí me gustaría que cada uno de nosotros puisse réfléchir pueda reflexionar aux choses auxquelles prend plaisir. a las cosas que nos dan placer o a las que nos ocupamos y nos producen placer Dans notre quotidien. en nuestro cotidiano. Quelles sont ces choses qui occupent ta journée? ¿Cuáles son las cosas que ocupan tus días? Quel est l'objectif de chaque rencontre, ¿Cuál es el objetivo de cada encuentro, de chaque sortie? de cada salida? Est-ce que c'est Dieu? ¿Es Dios? La sanctification? ¿Es la santificación? ¿Es la consagración? Si la parole nous dit, Si la palabra nos dice, sans la sanctification, sin santidad, personne ne verra Dieu. nadie verá a Dios. Nous devons prendre cette parole Nosotros tenemos que tomar esta palabra avec crainte et tremblement. con temor y temblor. Nous ne devons pas fouler à nos pieds la grâce de Dieu. No tenemos que pisotear la gracia de Dios. Amen, hermanos. On va lire dans 1 Pierre, chapitre 1, Leamos Primera de Pedro, capítulo 1, verset 17. versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amen. Le temps de notre voyage sur cette terre El tiempo de viaje en esta tierra prendra fin terminará, llegará a su fin, parce que nous sommes des étrangers. porque somos extranjeros. Nous devons se conduire avec crainte. Tenemos que conducirnos con temor. Personne ne connaît les jours de son pèlerinage. Nadie conoce los días de su peregrinaje.
Mais nous savons une chose, Pero sabemos una cosa, que nous avons été avertis. que hemos sido advertidos. On a entendu quelques témoignages des frères de l'Irak, Hemos escuchado algunos testimonios de hermanos de Irak, de l'Église qui grandit de plus en plus, de la iglesia que crece cada día más, menacés de mourir, están amenazados de muerte, d'être torturés, amenazados por la tortura, peu importe les souffrances. pero no les importa los sufrimientos. Ils disent que même le corps Ellos dicen que mismo el cuerpo qu'ils ont ne les appartient pas. que ellos tienen no les pertenece. Ils sont disposés à prêcher Y ellos están dispuestos a predicar malgré les menaces. más allá de las amenazas. Un couple de chrétiens persécutés Uno de los matrimonios de cristianos perseguidos sont venus vivre dans un pays d'Europe. vinieron a vivir a uno de los países de Europa Ils ont constaté que les gens y ellos constataron que la gente qui se disent chrétiens que se dice ser cristiana se laissent bercer pour le diable. se dejan acunar por el diablo, Car l'unique chose qui les intéresse, porque lo único que les interesa c'est le bien-être de la vie de ce monde. es el bienestar de la vida de este mundo. Seulement les intéressent les choses qui n'ont pas de valeur éternelle. Les interesa solamente las cosas que no tienen un valor eterno. La femme chrétienne La mujer cristiana souhaitait retourner et vivre dans la persécution deseaba de volver y vivir en la persecución et annoncer l'évangile y anunciar el evangelio que de s'endormir et perdre le salut. en lugar de dormirse y perder su salvación. Mon frère, Hermano, s'il te plaît, por favor, sois prêt maintenant. estate listo ahora. Pardonne à celui qui t'a fait mal. Perdona a aquel que te hizo mal. Aime ton ennemi. Ama a tu enemigo. Supporte celui qui est difficile de supporter. Soporta a aquel que es difícil de soportar. Dépouille-toi de toute méchanceté. Maintenant. Saca de vos toda maldad ahora. Entre les vierges insensées Entre las vírgenes insensatas et les vierges sages, y las vírgenes sabias, il y a une porte fermée había entre ellas una puerta cerrada qui les sépare. que las separa. Les vierges sages Las vírgenes sabias n'ont pas vu cette porte fermée no vieron esta puerta cerrada parce qu'ils étaient déjà dans la salle des noces. porque ellas ya estaban en las salas de las bodas. Mais les vierges folles Pero las vírgenes locas e insensatas ont trouvé la porte fermée. encontraron la puerta cerrada. Ils ont frappé à la porte. Golpearon a la puerta Ils ont y crié, gritaron, Seigneur, ouvre-nous. Señor, ábrenos. Mais la porte est définitivement fermée. Pero la puerta fue definitivamente cerrada. Soyons sages. Seamos sabios. Prenez au sérieux chaque parole Tomen en serio cada palabra qui sort de la bouche de Dieu. que sale de la boca de Dios. Arrêtez de dire qu'on va se préparer. No digamos más, vamos a prepararnos. Soyez prêts. Más bien, estemos listos. Si l'époux vient dans quelques instants, Si el esposo viene en unos instantes, de quel côté de la porte je serai? ¿de qué lado de la puerta estaré? Alors sois prêt Entonces, estate preparado pour être dans le bon côté de la porte. para estar del buen lado de la puerta. Sois prêt Estate listo dans le nom de Jésus-Christ. en el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. Amen. On va prier, on va remercier le Seigneur pour sa parole. Vamos a orar y vamos a agradecer al Señor por su palabra. Amen. Seigneur, merci. Señor, gracias. Merci pour ta parole. Gracias por tu palabra. Ta parole
qui nous exhorte, tu palabra que nos exhorta, ta parole qui nous réveille, tu palabra que nos despierta, ta parole qui nous avertit, tu palabra que nos advierte, afin que nous puissions être toujours prêts. para que podamos estar siempre listos. Seigneur, nous refusons toute vie passive, Señor, rechazamos toda vida pasiva mais nous voulons réellement s'attacher à toi, y queremos realmente aferrarnos a ti, parce que loin de toi, il n'y a pas de vie, porque lejos de ti no hay vida, il n'y a pas d'espérance. no hay esperanza. Tu es la source de vie. Eres la fuente de vida. Seigneur, tu as dit dans ta parole, Tú dices en tu palabra, je reviens Señor, bientôt, yo vengo pronto, que nous puissions être prêts que podamos estar listos pour venir à ta rencontre. para ir a tu encuentro. Père, merci pour ta parole. Gracias por tu palabra. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. En ti encontré esperanzas y el valor que tu amor me regaló. Mi roca y mi fortaleza, solo tu voz me da guía y dirección. En ti encontré esperanzas y el valor que tu amor me regaló. Mi roca y mi fortaleza,